ଦେଇଥିଲେ ନାରୀ ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେବେ ଆଉ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯୋଜନା ଆଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ମହିଳା ଜଣକ କେଉଁ ଭଳି ଉଠଉଛି ପକାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫୋସିସ୍ ଥାନା ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ସାଂଘାତିକ ମାନେ ଥାନାରେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫୋସିସ୍ ଥାନା ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ସରକାର ଗୋଟେ ମୋ ବସ୍ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନାରୀମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେବେ ଆଉ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯୋଜନା ଆଜି ବଳାତ୍କାର। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହରପ୍ରିୟା ଆଉ ସୁପ୍ରିୟା ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ତ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ମୋ ବସ୍ର ମ୍ୟାନେଜର କାହ୍ନୁଚରଣ ସେଠୀ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ନାୟକ ତାପରେ ହେଉଛି ଅମନ ମିଶ୍ର ତ ଆଜ୍ଞା MD ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ସମୀର ଟି ଇଏ 5 ଜଣ ଯାକ ଆଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ନହେଲେ ସଜ୍ଜା ଦେଇଦେବା କଥା ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ଘରେ କ'ଣ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? ତ ଯଦି ଜଣେ ଭଉଣୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋ ବସ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଉଣୀର ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଇଏ କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଇଏ କାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାର ଯୋଜନା କାହିଁକି କଲେ? ତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବସ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ରହିବେ କେବଳ ଜେଣ୍ଟସ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯଦି ରହିବେ କେବଳ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ନିଆଁ ଘିଅ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ପାଖରେ ଘିଅ ରଖିଲେ ତରଳିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଝିଅଟି ପାଖରେ କ'ଣ ଯଦି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରହିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମୋ ବସ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସରକାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ନାରୀମାନେ ବଳାତ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବସ୍ର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିୟା ତ ହରପ୍ରିୟା ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍କୁ ଆସିଲେନି ବୋଲି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି, ମ୍ୟାନେଜର MDଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି ବୋଲି, ଅରବିନ୍ଦ କଥା ମାନିଲେନି ବୋଲି ତ ଆଜ୍ଞା ତମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ହେଲମେଟ୍ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟ ଛାତିକି ହେଲମେଟ୍ରେ ବାଡ଼େଇବ? ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ସେଇଟା ବି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଛାତିକି ଯଦି ଧକ୍କା ମାରିଲେ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 354 ଦଫାରେ ଆରେଷ୍ଟ ଜଣେ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ପେଟ ପାଟନା ପୋଷିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍କ ରାକ୍ଷାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଟି ତ ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ୟା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ନାରୀମାନେ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇକିରି ଯଦି ବଳାତ୍କାର ହେବେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ନାରୀ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକିରି ଯାଇ ମୋ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଲୋକମାନେ ବଳାତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବସ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବସ୍ ନାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ସଜା ଯାଇଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବଳାତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବସ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। 376ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଳାତ୍କାର ଦଫା ଲଗାଯାଉ ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସଜା ଦିଆଯାଉ ଯେମିତି ପୋଲିସକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଅମାନୁଷିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଠି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ମୋ ବସ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ବସିବ।
थाना सामने मत खाली माड़ मराई आमर ए दोषी हूँ क्रूड्र आउ एल के नर्मदा 3टा कंपनी मिसिकी क्राइम कर मत माड़ मराई जीवन मारिदेवा तो संघर्ष चल मध्य मारी दे था मुझे आगुरी आलिगेसन आनी से ड्यूटी निर्यातना प्रिया आमर आज्ञा पहर दिन गोटे प्रेस मीट थिला आमर जहाँ भी अभियोग थिला ऑलरेडी सब गणमाध्यम भाई मानक अल्प बहुत जना अच्छी तथापि मुझे कहूँ जो आमर क्रूड्र स्टाफ आउ एल&के पर्टिकुलर 2 जण लोक 3 जण लोक अम्लान मिश्र कान्हू सेठी और क्रूड्र जी आमर अच्छा डिपो मैनेजर शुभेन्दु एमाने मेंटली हारासमेंट एंड सेक्सुअल हारासमेंट करूछंती से अभियोग नहीं कि आम इन्फोसिटी थाना रे ऑलरेडी आमर गोटे झील सुप्रिया स्वाई से 15 दिन है केस करी मुदेली 11 दिन है आमर माने बेआईन भाव पिला कर्म छटई करने अभियोग बहुत पिला हो गला मस धरी केस करके रही इन्फोसिटी थाना तार कौन कार्यानुष्ठान नौ नाला आम जेहेतु गणमाध्यम को गलु गणमाध्यम को ये जाकि से कौन कर 11 दिन पर कंप्लेन देला से माने काली मोर एफआईआर कॉपी देइचंती आ से एफआईआर कॉपी रे जो मानू कि मु साक्षी बोली कि माने इन्वॉल्व नाहांती बोली कि खाली पकई देइची कि ताको नाम मेंशन कर देइची से माने जो मानकर आधरे संपृक्ति नाही सेही मानू को काली ठारू पुलिस फोन करके हैरान करूची किंतु जो 2 जण लोक संपृक्त से मानू को डाकू नाही आधरे 2 जण लोक कान्हू सेठी एवं हमर डिपो मैनेजर शुभेन्दु संपृक्त अछंती एवं माने कोन एलिगेशन करछंती कोन पे डाकुछंती आपन सेमानकर कहउछंती जे हमकु जे मासको 1000-2000 दबो से आसीबो आसिकी ड्यूटी करिवो नहले ने आम कथा जे मानिवो आम सहित जाकि रूम शेयर करिवो माने हाँ 1000-2000 दियो नहले जाकि रूम शेयर करो एमिति भी से हमर अनेक झियो अछंती ता भितरे ताको सहित सर ए जिंस होउची किंतु सेमान एई कथाटा हमर पर्टिकुलर उठाउछन से तो हमर सुप्रिया स्वाई ऑलरेडी क्रूड्र 5 जण को ना नैची आ भितर मध्ये हमर एल&के रो 2 जण हुए 3 जण संपृक्त अछंती हमर डिपो मैनेजर शुभेन्दु ऑपरेशन मैनेजर कान्हू सेठी एवं हमकु सपोर्ट करथुवा एमडी अम्लान मिश्र ए माने कोन रूम शेयर करथुन हां कारण अम्लान मिश्र जेहेतु आम एमडी आम जो आम प्रोब्लेम जनाऊँ सी सबकि जाणी कि कान्हू सेठी कि कहीं एपर्यंत रखिंट आमर किसी भूल न था कि आमको समस्ते ए समस्ते इनवल्व अच्छा एक कथा एमडी भी जानूँ जाना पर भी जो मैंने इनवल्व ये आम पाखे सफिशिएंट प्रूफ अच्छी वीडियो क्लिप ऑडियो क्लिप सब अच्छी पुलिस प्रति कौन एक्शन नौनी से भौणीकर सुप्रिया स्वाईंकर तांकू गुंडा लगई क्रूड आउ एल&के माड़ मरई कहया कथा तार गोटे झीटे के तार बहुत खराब वीडियोटे अच्छी से वीडियोटा 3 मास है भाइराल चली सोशल मीडिया रे को आमर मीडिया भाई माने सोशल मीडिया रू से फोटो नहीं ताकू गोटे भाइराल करिसंती वर्तमान आमर परदिन प्रेस मीट होता प्रेस मीट है कौन भी किसी से पिला विषय रे आमर किसी आलोचना नहीं से वीडियो देखी से पिला गोटे भड़ारे आणिक आईला आउ गोटे गाइड को पुओ पिला को से पिला नाटा होची काया ता ना अरविंद नायक से पिला ना होची अरविंद नायक सी आसी ए पिला को इन्फोसिटी थाना आगे केस बुझापी आईआईसी डकई से पिला आसिकी पहुँचला हठात आकू भाषा अभाषा करी गाड़ी गुलज करी आकू हेलमेट रे आ चेस्ट को बाड़े देला बाड़ेरा परे ठेलापेला करी दवा परे ए पिला पेन है चेस्ट पेन है पेट पेन है वर्तमान से पिला पूरा वीक पॉइंट हो जाए से पूरा निज निजू चिन्ह पारुनी निजे निजू छिड़ा हो पारुनी आमको आमर न्याय दरकार कठोर कठोर दंड दिया जाऊ आसामी मानकू अरविंद नायक है मो बस रो कंडक्टर सी भड़ारे आसी
से जो झील सागर आसी मारिले से झीर अरविंद नायक किए अरविंद नायक से झीर किए ता भाई बंधु ना कौन किए ऑफिस रे जणा बहुत दिन मसे दी मसे जना थाना भी केस मसे 3 दिन केस मेंटल हारासमेंट करी जाति भेदर भी सीटी कथा उठाई जाति भेदर भी केस पड़ी इनफोसिट थाना रे मसे 2 दिन आज पर्यंत भी पदक्षेप नि जाइनी से आसामी की अरेस्ट करूना से आसाम भी आसुना थाना को आसुना कि थाना बेला ताको अरेस्ट करूना कि पदक्षेप नौना दुर्व्यवहार कथा उठुची सेटरे माड मरा आइची जो सुखिया नायक जा कथा कहउछन जे विक्टिम जे मझिरे गोटा अभियोग आनिथिले जे तांकू शिफ्ट चेंज करिया पई हां समीर टीआई तो सही केस को नेकी माड मरा आइची हां सही केस को नेकी वर्तमान क्रूट एलांटी गुंडा पठेई